हुजूर ने फरमाया कि हर जुमे के दिन मेरे ऊपर कसरत के साथ दरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये यौम मशहूद है, इस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.